पालक हेबा निमंते आममानंक ठारे गोटे संपूर्ण डेडिकेशन लाइफ आवश्यक करि थाए। आंभ माने प्रभुंकर द्वारा मनोनीत हेबा कथा जेपरि वाक्य लेखा जाए अनेके आहूत मात्र अल्प मनोनीत। आज अनेके प्रभुंकर सेवा करने निज मनरे आसुचंती आउ से निज मनरे चली जाउछंती। किंतु मोर प्रिय माने जो मानकु प्रभु डाकरा दियंती जो मानकु प्रभु तांकर सेवा करबा पई आहूत करि अछंती से मानकर जीवन रे जेते बाधा विघ्न जेते कष्ट सिद्ध आसिले मध्य से माने पछ घुंचा दियंती नाही। तेणुक एही स्थान रे मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे साउल जेतेबेले प्रभुंक द्वारा आहूत हैला प्रभु जेतेबेले ताकु तेल द्वारा अभिषेक कले चुम्बन दियागला अधिकार दियागला आ से जेतेबेले आगकु बढ़ु अछि आमे देखुछु से बेंजामिन र सीमारे से पहुंची अछि। प्रिय माने आमर जीवन से अक्षमता को नहीं आमे केतेबेले भी हताश हेबा नहीं आमे केतेबेले भी दुर्बल हेबा नहीं कारण आमर अक्षमता ही आमर सबलता अटे। कारण आमे अनेक समय भावी था मु यहाँ करि परिबि नहीं मोर ए प्रकार दुर्बलता अछि मु भाषा कहि जाने नहीं मु लेखि जाने नहीं मु बाइबल रो कोनोसी शब्द जाने नहीं ए प्रकार आम मानक भितर गोटे अक्षमता को आमे सब बेले सम्मुख रखि थाउ। किंतु मु आज उत्साहित करबा पई चाहे मोर प्रिय माने आमे जेतेबेले एही तीनोटी विषय को नहीं आगकू बढ़िबा आमे से परफेक्शन दिग को अतिक्रम करिबा। बेंजामिन रो सीमारे जेतेबेले आमे पहुँचीबा आमे देखुचु जे एही बेंजामिन हेउछंती जाकुबंकर सेही सान पुत्र आ जहा आदि पुस्तक 49 रो तार 27 पदरे लेखा जाए बेंजामिन पुओ मानक मध्य छोट थिला किंतु तार कार्य गुडे विराट थिला। प्रिय माने तुमे भूक उपास रे केबे रहिबो नाही आउ तुमे सबु पुओ मानक मध्य हीरो बोली जना जीव। सकाले भल भोजन करिब आउ तुमे जेतेबेले संध्यारे युद्ध रु धन संग्रह करी आनिब सेही धन को तुमे भाग करिब। प्रिय माने आमे देखुचु जे से गोटे सुंदर आशीर्वाद तार जीवन रे आमे पाइबा को देखि पारुछु। प्रिय माने आउ तांकर जीवन रे गोटे महत्व आशीर्वाद जेतेबेले आमे सेही पदटी को पढ़िबा आमे अति सुंदर भाव रे आनंदित हेबा। प्रिय माने आदि पुस्तक 39 पर्व तार 27 पद मु आपण मानकर सम्मुखरे पढ़िबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए बेंजामिन विदारक केन्दुआ तुल्य प्रातः काल से मृग लक्षण और संध्या काल शिकार बंटन करिब। प्रिय माने प्रातः काल से मृग भक्षण करिब अर्थात तार जीवन रे भोक उपास रहिब नाही। संध्या काल शिकार करी से बंटन करिब धन को से भाई मानकर सामूर्खरे भाग करिब। प्रिय माने ईश्वरंकर वाक्य रे लेखा जाए जे से छोट होई मध्य तार जीवन रो पराक्रम कार्य को आमे देखा पाऊँ। मोर प्रिय माने आज मंडली रे आमे छोट बोली अनेक समय भावी था छोट बोली अनेक समय आम मध्य गोटे चिंता आसी थाए किंतु ईश्वरंकर वाक्य कहे जे आपण माने छोट हेले मध्य आपण मानकर प्रति प्रभुंकर कृतकार्य महत्व बोली जना जीव। आमे देखुछु जे मंडली रे छोट सोसाइटी रे छोट ए प्रकार की गाँव रे छोट बोली आमर मन रे तिक्तता आसी थाए किंतु प्रिय माने यही छोट विषय को प्रभु विराट विषय रे परिणत करथांती जे प्रकार की बेंजामिन रो सीमारे ताहा आमे देखा पाऊँ। जेतेबेले साउल बेंजामिन रो सीमारे पहुँचुछंती तांको निकट को दुई जन व्यक्ति आसुचंती आउ शुभ संवाद देउछंती। ए बेंजामिन रो सीमा हेउची गोटे शुभ संवाद रो सीमा जहाँकि से माने आसी कहउचंती तुमर पिता गोध पाइलेनी मात्र तुम बाबदरे से माने चिंता करंती तुम बाबदरे तुमर पिता चिंता करंती तेणुकरी तुम फेरी जाओ। प्रिय माने यही बेंजामिन रो सीमारे आमे माने गोटे सुंदर संवाद को आमे पाइबा को पाउछु। प्रिय माने शैतान जेतेबेले आमर सीमा निकट को आसीबा पई चेष्टा करे आमर सीमा को से प्रवेश करि पारे नाही काहेकि ना आमर सीमारे सेही प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से क्रूसर से निर्झर रक्त रे आमर सीमा को आमे पवित्र करिछु। आमर सीमारे आमे सेही प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमे शक्तयुक्त करिछु तेणुकरी आमर सीमा को केतेबेले भी शैतान आसी पारिबो नाही। तेणुकरी प्रिय माने सेही सीमारे आमे शुभ संवाद पाई जेतेबेले आगकू आसुछु आमे राहेल रो कबर निकट रे पहुँचु अछु। प्रिय माने राहेल रो कबर एहा होछि गोटे अभिशप्त कबर जो कबर रे कि से पाप को त्याग करने कथा पाप को सही स्थान रे आमे स्वीकार करी एक मन फेरण करी आग को बढ़िबा कथा कहीं राहेल हेउची जाकुबर स्त्री जे कि आपण पितार सेही मूर्ति को से तार पेटरे से लुचाई थिला
ଆଉ ଏହା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖାଇଲେ 2 ଗୁଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାହେଲର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପାପର ସ୍ଥାନ, ମିଛର ସ୍ଥାନ, ଲୋଭର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ସେଇ କଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ତାର ପେଟରେ କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ଫୁଙ୍କା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଋତୁସ୍ରାବରେ ମୁଁ ଏବେ ଗତି କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ମିଛ କହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କାରଣ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମିଛ କହିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଲୁଚାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ଥାଉ, ଆମେ ପାପକୁ ଢାଙ୍କି ଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପାପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଥାଉ, ଯେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ମିଛ କହିଥାଉ ସେଇ ନାମରେ ସେଇ ପାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପାପରେ ପିତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲା ସେଇ ପାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତେଣୁକରି ତାର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଲାଲଚ, ଚୋରି, ମିଛ, ଲୋଭକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେହି ସମୟର ନିୟମକୁ ସେ ଲୋଭ କଲା, ସେଇ 2 ଗୁଣ ଧନକୁ ସେ ଲୋଭ କଲା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମିଛ କହିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ବିକୋଣରେ ରକ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ପବିତ୍ରତାର ରକ୍ତ, ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ତେଣୁକରି ସେହି ରକ୍ତର ସୀମାକୁ ଶୟତାନ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାହେଲ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୁଚାଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାହେଲ ମିଛ କହିଲା, ଲାଲଚ କଲା, ଲୋଭ କଲା, ଏ ପ୍ରକାର କି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ କଲା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ସେହି ରାହେଲର କବର ପାଖରେ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରେ ପାପର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆମ ଜୀବନର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବା କଥା, ପାପକୁ ଦୂର କରିବା କଥା, ପାପ ମରିବା କଥା। ତେବେ କେତେବେଳେ ତାହା ମରିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପର ବୋଧତା ପାଉଛୁ, ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସେ ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା। ପ୍ରିୟମାନେ ରାହେଲ ଲୋଭ କଲା, ରାହେଲ ମନ୍ଦ କଲା, ପାପ କଲା ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥାନ ଦେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାବୋରର ସୀମାରେଖାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେହି ତାବୋରର ସୀମାରେଖାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୋସିଓ ତାର 19 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସୀମା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ହେବା କଥା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ହେବା କଥା, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ହେବା କଥା, ବାଳକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ହେବା କଥା, ବାପା ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ହେବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଗୋଟେ ସୀମା ରଖିବା କଥା। ଆମ ଉପଦେଶରେ, ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ, ଆମ ଚଳଣୀରେ, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୀମା ହେବା କଥା। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ এই ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରି ସାଉଲଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାଉଲ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବେଞ୍ଜାମିନର ସୀମାସ୍ଥିତ ସେଲହରେ ରାହେଲର କବର ନିକଟରେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଧମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେମାନେ ମିଳିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ ପିତା ଗଧମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାବୋରର ଓଲନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ 3ଟି ଛେଳି ଛୁଆ, ଆଉ ଜଣେ 3ଟି ରୋଟି ପୁରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଗୁମ୍ଫାଏ ଦାଖ୍ୟା ରସ ଘେନି
बेथेल को परमेश्वर निकट जाउथुबार एपरि तीन पुरुषंकर साक्षात पाइब। प्रिय माने ए माने जेतेबेले ताबोर सीमारे पहुँची आउ से ताबोर सीमारे से निकट को तीन जन व्यक्ति आसुचंती। जड़े व्यक्ति तीनोटी छेली धरी आसुचंती, आउ जड़े व्यक्ति तीनोटी रोटी धरी आसुचंती, आउ जड़े व्यक्ति कुंभाए दाक्षारस धरी आसुचंती। निश्चिंत भावरे आपण माने एही वाक्य को अनुकरण करुथिबे आ बुझुथिबे जे एहा प्रभुभोज संपर्क रे कहा जाए। आ ए तीन जन कुआडे जाउचंती? ए माने बेथेल को जाउचंती उपासना करिबा पई, पाप प्रायश्चित करिबा पई। प्रिय माने ए बेथेल रो अर्थ रोटिका घर, जहाँ कि परमेश्वरंकर भरपूर उपस्थिति। हेले मु जेतेबेले ए वाक्य को पढ़िली ए तीनोटी छेलींक संपर्क रे मोर मनरे गोटे आंदोलन सृष्टि है। वास्तव में ये तीनोटी छेली को एमाने नहीं कुआड़े जाऊ अछंती। मोर प्रिय माने ये तीनोटी छेलीर गभीर तत्व मु जेतेबेले बाइबल को मनन कली, आउ जेतेबेले ग्रीक इंग्लिश हिब्रू ए प्रकार अनेक बाइबल रो मत को संग्रह कली, मु देखी ताजु फेली जे ये तीनोटी छेली संपर्क रे। प्रिय माने ये तीनोटी छेली आम मानकर जीवन रो से दोष आरोप, आम मानकर जीवन से मंद प्रभाव को प्रकाश करे। प्रिय माने ये तीनोटी छेली एक प्रायश्चितर बलि को प्रकाश करे। जेहेतु ये तीनोटी छेली से माने आनी जेतेबेले साउलंक निकट रे रखुचंती, आमे देखुअछु ए तीनोटी छेली गोटे विश्वासी सदा सर्वदा निजको आरोप करुछि, निजको दोषी बोली घोषित करुछि, आ शैतान सबुबेले से विश्वासी जीवन रे प्रशंसारु ताकू वितारित करुछि। जेतेबेले से उपासना करुछि, उपासना रे ताकू ओहळे आनुछि, शैतान सबुबेले प्रतिरोध सृष्टि करुछि, दोष आरोप लगाउछि। प्रिय माने ए तीनोटी छेलीर गभीर तत्व अछि, आ से गभीर तत्व म आपण मानकर सम्मुख रे रखिबा पाई चाहे। तेबे प्रथम छेली जहाँ कि आमे देखुअछु आदि पुस्तक तार 27 पर्व रे आमे देखुअछु गोटे सुंदर घटना। आउ से घटनाटी कौन अटे? इसहाक जेतेबेले वृद्ध अवस्था रे उपस्थित हेले, से तांकर पुओ एसो को डाकी से कहउचंती, तुमे मोर पाई गोटे सुखाद्य मृग आनी अति सुंदर भाव रे तुमे ताहा तैयारी कर, आम निकट को आण, मु ताहा खाइबी आ खुशी रे तुमको आशीर्वाद देवी। ए कथा जेतेबेले माँ शुणुचंती तांकरी पुत्र जाकुबंकु से कहउचंती, तुमर पिता एसो को समस्त आशीर्वाद देबा पई चाहुचंती, तेणु करी तुमे कौन कर, तुमे छेली आण, ताकू मार, आ कौन कर ना सुखाद मु तैयारी करी, आ तुमे तुम बापा को नहीं दब। जाकुब सेतेबेले कहउचंती, बापा मते चिन्हि जिबे, आ मु आशीर्वाद परिवर्ते अभिशाप को कहीं मोर जीवन रे मु पाछोटी आनिबी। माँ कहिले, बापा तुमको चिन्हि पारिबे नाही। तेणु करी से माने से प्रथम छेली को से माने सुखाद्य रे परिणत कले, आउ जाकुब को दियागला। जाकुब कौन कले? हाथ रे लोम लगाइले एवं बेकरे मध्य गलारे मध्य से लोम लगाई जेतेबेले जाकुब इसहाक को निकट को जाउछंती, इसहाक से खाद्य को खाउछंती, खुशी होउछंती, आ पुओ को डाकुछंती। पुओ जेतेबेले से स्वर उत्तोलन करुछि, सेतेबेले बापा कहउछंती, तुमे तो एसो नुह। सेतेबेले तांको पाखकु डाकी जेतेबेले स्पर्श करुछंती, सेतेबेले से जानी पारुछंती वास्तव रे से एसो अटंती बोले। मोर प्रिय माने आज अनेक दिन मानकरे अनेक समय मानकरे आमे कौन करि थाउ ना अन्य मान को ठकी थाउ। वी आर चीटिंग टू अदर। आमे अनेक समय भेष बदलाई अनेक ए प्रकार कार्य करि थाउ जहाँ कि अन्य मानक ठारे एक दुखदायक कार्य। छद्म भेष प्रिय माने आज ख्रीस्टियन सबुबेले छद्म भेष धरिछि। आज ख्रीस्टियन सबुबेले नकली भेष धरिछि। वास्तव से जे अटे से ही भेष को से प्रकाश करू नाही। से सबुबेले अन्यर भेष धारण करी से अन्य को ठकी चली। से दिन एसोर भेष धरी जाकुब इसहाक को ठकिला। प्रिय माने आज आमे निजको समीक्षा करूँ। भंड भाववादी जीशुंकर भेष धरी से इस्राएल लोक मानकु विश्वासी मानकु आज दोष आरोप करी निंदित करूअछि। आ अनेक प्रकार कथारे से दुखित कराउछि। आज मोर प्रिय माने आमर जीवन रे आमे वास्तव रे से जो विश्वास करिछु से विश्वासर भेष आमे धरिछु ना आमे अन्यर भेष धरी आमे अन्य मानकु ठकी चलीछु। आज अन्यर भेष धरी आमे अन्य मानकु प्रतारणा करि चलीछु। प्रथम छेली हेउछि सेही धोकार छेली अन्य मानकु
प्रतारणा करिवार छेली अन्य मानकु धोखा देवार छेली। प्रिय माने आज ख्रीस्टियन भावरे मु आपनमानकु कहिबा पई चाहे जे आमे जदि ए पर्यंत अन्य मानकु धोखा देई चालिछु आमे अन्य मानकु ठकी चालिछु ताहले मोर जीवन पाई मु कहे प्रिय माने आमे पश्चाताप करू आमे माने अनुताप करू कारण एई प्रथम छेली हेउची गोटे धोकार छेली आज आरोपर छेली गोटे दोष बा चिटिंग रो छेली अटे। आमे जाकुब जे प्रकार भेष बदलाई छत्म भेष धरी से पितांक ठारू आशीर्वाद को पाइला से प्रकार आमे आमर जीवन रू दूरीकृत करूँ आमे वास्तव प्रभु को पाइचु आमर ओरिजिनालिटी को प्रभु देखिबा पई चाहंती आउ ताहा आमे देखैबा। प्रिय माने द्वितीय छेली आमे देखुअछु सेही द्वितीय छेली हेउची जे आदि पुस्तक 37 पर्व 18 रु 31 पदरे आमे जेते बेले देखिबा से जाकुब पुत्र मानक भितरे से जोसेफ को बहुत प्रेम करुथिले तेणुकरी तांकर पाई गोटे अंगरखा किणी देइथिले। प्रिय माने से अंगरखा को जोसेफ सबु बेले पिंधुथिले आउ सबु बेले से पिंधि बापा मांकर प्रेमर पात्र होइथिले। भाई माने ताकू हिस्सा करुथिले भाई माने ताकू अहंकार करुथिले आउ भाई माने ताकू सबु बेले मारी देबा पई चेष्टा करुथिले कारण से गोटे स्वप्न दर्शक थिले। प्रिय माने अनेक स्वप्न देखि भाई मानकू से जणाउथिले किंतु गोटे दिन जेते बेले भाई माने दूर दूरांतरे से माने युद्ध करबा पई जाइछंती बापा से मानकर समस्त विषय हालचाल बुझिबा पई पठाउछंती से माने दूररु देखि से माने जोसेफ को कौन कले तांकर अंगरखा खोली देले गोटे छेली को से माने बध कले आउ से रक्त द्वारा से वस्त्र से माने भिजेई देले आउ से वस्त्र को नहीं से माने पितांक निकट को आसीबा पाई तत्पर होउछंती। प्रिय माने तार पूर्वर से माने भाई को मार देले गर्थरे पकाई देले पुणी थरे से माने बिक्री कर देले। मोर प्रिय माने आमे देखुछु से द्वितीय छेली जहा कि ईर्षार छेली जेलोसीर छेली आज आज विश्वासी जीवन रे आखपाख पड़ोशी मानक सहित मिसी पारु नाही जेलोस हेउची मंडली रे आज से माने भल भाव रे वास करि पारु नाहंती भल भाव रे आत्मिक दानर माने विकर्षण करि पारु नाहंती आज प्रभुंकर प्रशंसारु प्रभुंकर उपासनारु ओहली आसुचंती तार कारण हैला अन्य को ईर्षा करबा हेतुरु अन्य प्रति आरोप करबा हेतुरु अन्य को जेलस करबा हेतुरु। प्रिय माने भाई माने जोसेफ को जेलस कले आ सेई छेली को सेठारे बध कले तेणु करी सेई छेली होउची जेलोसर छेली आनी जेते बेले जाकुबं को सेई वस्त्र देउछंती पिता क्रंदन करूअछंती आ वृद्ध काल रे से शोक करूअछंती। प्रिय माने आज आमर जीवन रे आमे जेते बेले अन्य माननकु ईर्षा करूछु जेलस करूछु आमे ईश्वरंकर आशीर्वाद उणा पड़ा आम ईश्वर गौरव आम उणा पड़ा आम से सत्य उपासना करिपारिबा नाही। तेणुकरी आमर जीवन गर्व अहंकार ईर्षा जेलोसी को आम दूर करने को पड़ो। तृतीय छेली मु आपनकर सम्मुख रखी आदि पुस्तक 38 पर्व 1 पदरे लिखा जाए जाकुबंकर चतुर्थ पुत्र जे कि जिहुदा आउ से भाई मानक ठारू से अलगा रहिला आ गोटे भिन्न जातिर स्त्री से ग्रहण कला जेते बेले से भिन्न जातिर स्त्री को ग्रहण करुअछि तार जीवन में गोटे विपर्य घटुअछि। प्रिय माने ईश्वर आशीर्वाद आम केतेबेले वंचित हो जेतेबेले आम ईश्वर ठारू विचुक्ति भावना नहीं था भाई मानकर से ठारू से निजको अलगा कला भिन्न जातिर झील को बाहा हैला आ जहाँफल तार 3टी पुत्र जात हेले आ से 3 पुत्र मध्यरु प्रथम पुत्र को विवाह करागला प्रथम पुत्र से पाप करुवा हेतु से मृत्युवरण कला आउ तांकरी बोऊ जहाँ आम तामर बोली कही था से तामर को द्वितीय पुत्र सहित विवाह करने से आदेश देले किंतु द्वितीय पुत्र ताको विवाह न करे से भूमि रे रज्जुपात करी ईश्वर दृष्टि भूल करिथिबारु से मध्य मृत्युवरण कले। तृतीय पुत्रर समय सीमा होई नथिबारु अर्थात बयस होई नथिबारु से ताबर को कहले तुम तुम निज गृह रे थाओ आउ जते बेले ए वृद्धि पाइब आमे तुमको डाकी आमर सान पुओ सहित आमे विवाह करिबा। किंतु दुखर कथा प्रिय माने सान पुओ जते बेले वृद्ध सान पुओ जते बेले वयस्क हेउछि सेते बेले तामर भावुची एमाने मते आउ तांको गृह को बहु करी नेबे नाही तेणुकरी से कौन करुची तांकर पितांकर सहित से गोटे दुराचार कार्य करुअछि। आमे जेते बेले 38 पर्व 1 पद को देखिबा से विधवारु सधवा भेष नहीं से कौन करुची बाट पाखरे छुपी रहुअछि जेते बेले जिहुदा से रास्ता दे आसुचंती से देखुचंती
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର 2 ବର୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିବାର ହେତୁରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଉର ସହିତ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଆଉ ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଗୋଟେ ଛେଲି ଦେଇ ସେ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋର ସହିତ ସହବାସ କରିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛେଲି ଦେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଛେଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଛେଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଙ୍ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଥାଉ, ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥାଉ, ସେମାନେ ଆମର ପରିବାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ସେଦିନ ଜିହୁଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାମରର ଗର୍ଭରୁ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ସେ ରୋଦନ କରୁଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଛେଲି ବ୍ୟଭିଚାରର ଛେଲି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଷ ବଦଳାଇ ଆମେ ଠକୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଜୀବନ ଯଦି ଈର୍ଷା ଆଉ ଜେଲସି ଅଛି, ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷତ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ବେଥେଲକୁ ଯିବା ଆଉ ଏ ଛେଲିମାନଙ୍କୁ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଉ ଏ ଛେଲିମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଫାରୁସି ସାଧୁସୀମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଡୁବନ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଡୁବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାଧୁସୀ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେହି ମେଷପାଳକ ଯିଏକି ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ବଳି କଲେ। ଆଉ ସେହି ମେଷଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଏହି 3ଟି ଛେଳିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନର ସେହି ପାପକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଧୋଇବା। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଉଲଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ଶାଉଲ ସେଦିନ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରାଜପଦର ଅଧିକାର ପାଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି ସେଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାର ଛେଲିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଗେଟ୍ ରାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଓ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାଅ ଆଗେ ସେ ପାପ ମତ କର। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଯୀଶୁ ସେଦିନ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯାଅ ଆଗକୁ ପାପ ଆଉ କର ନାହିଁ। ସେହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛଦ୍ମବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜେଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଆଗକୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଡେଲିଭରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ଗିଲ୍ଟିଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଜୀବନର ସେହି ଦୋଷ ଆରୋପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଡେଲିଭର ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ଲାଇଫ୍? ପ୍ରିୟମାନେ, କିପରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ସେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା? ବାଇ କନଫେସିଂ ଆୱାର ସିନ୍, ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ରଖିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିମୁଭ୍ ଦ ଗିଲ୍ଟି ଇନ୍ ଆୱାର ଆଇଜ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ କନଫେସ୍ ଆୱାର ସିନ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିନ୍ୟୁଇଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିକନସାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିପେଣ୍ଟ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ଥୋଇବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମରି ଭଜନ କରିବାରୁ ଆଜି ଉଣା ପଡ଼ିଅଛି। କାରଣ ମୋର ଜୀବନରେ ଛଦ୍ମବେଶ, ମୋର ଜୀବନରେ ଈର୍ଷା, ମୋର ଜୀବନରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଶୈତାନ ମୋତେ ଦେଖାଉଅଛି, ଏସବୁ ମୋତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆମର ଛେଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା। ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପରିଷ୍କୃତ ଜୀବନ ସୂଚି ବିବେକ ନେଇ ଏହି ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ